Well, it's Nandigram or it's nothing. That seems to be the battle in Bengal, at least of today. Both Home Minister Amit Shah and Bengal Chief Minister Mamata Banerjee opted for a mega roadshow in the high-pitched battleground constituency. It's the last day of campaigning for the second phase. Second phase in Bengal Polls on 1st of April, and Nandigram today at 5 p.m. will finish what would be a historic campaign. In an exclusive interview, Home Minister Amit Shah said that he was confident that Suvendu will defeat Mamata. He went on to add, BJP will win with over 200 seats in Bengal. Actor Mithun Chakrabarti also recently joined the BJP, was also campaigning for Suvendu in Nandigram. Mamata, on the other hand, was at her fiery best as she took on the BJP, addressing the crowds at the end of a 3-kilometer roadshow in Nandigram, accusing the BJP of fooling the people and said, it's time to clean bowl the BJP from the state. She also accused the BJP of bringing in outsiders to Nandigram. India Today's Poulami Saha spoke exclusively to Union Minister Amit Shah. Listen in. हमारे साथ इस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जुड़ गए हैं, रोड शो पर है नंदीग्राम में। सर, आखिरी दिन है प्रचार का, इस जुलूस को देखकर कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? निश्चित रूप में नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी बड़े मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं और यहां भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने वाला है। सामने कोई हल्का कैंडिडेट नहीं है, मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल के, उन्होंने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जनता के सामने कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, जनता मुख्यमंत्री बनाती है, बिगाड़ती है। जनता सबसे महान होती है। मुख्यमंत्री यहाँ पर 3 दिन से कैंप करके बैठी हुई है, अपना पूरा जो जोर है नंदीग्राम पे ही लगा रही है। वो ही बताता है कि इनके लिए कितना कठिन चुनाव। सर, ये बताइए कि वो काफी सारे दावे कर रही है कि भाजपा यहाँ पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, लोगों को पुलिस के यूनिफॉर्म दे रही है ताकि वो वोटरों को डराए पुलिस बनके। हारने वाले अक्सर ऐसा ही कहते हैं। तो आप फिर भी कॉन्फिडेंट है सर? फिर भी आप कॉन्फिडेंट है इस सैलाब को देखकर? देखिए, ये भीड़ देखिए कहाँ माहौल बिगड़ा हुआ है, उत्साह का माहौल है। मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए सारे लोग एकजुट होकर आ रहे हैं। जो कह रही है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स को ला रही है बीजेपी, बीजेपी अपने साथ स्टेट आर्म्ड पुलिस ले आ रही है, क्रिमिनल्स लेके आ रही है, ऐसी बात है। क्रिमिनल लेके आ रही है तो वो पकड़ ले, प्रशासन उनके हाथ में, कौन रोक रहा है? सर, आपने पहले फेज के लिए 26-30 में से आपने आकलन लगाया था, दूसरे फेज में कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, कोई आकलन है? देखिए, पहले फेज में भी मैंने कंजर्वेटिव आंकड़ा कहा है, दूसरा फेज समाप्त होने के बाद मैं जरूर बताऊंगा। 200 पार का जो है वही आपका कॉन्फिडेंस है, 200 पार वाला कॉन्फिडेंस? बिल्कुल 200 पार होंगे, 200 से ज्यादा सीट से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे देश के गृह मंत्री। Meanwhile, Mamata also took on the BJP on her campaign trail in Nandigram. Listen in. চারিপাশ থেকে যেখানে যাচ্ছি মানুষের চোখে জল, কাঁদছে আর বলছে মা লড়ে যাব, ভোট দেবো, কিন্তু এই গুন্ডাদের কিন্তু শাস্তি দিতে হবে, শায়েস্তা করতে হবে। আমি এত বড় যে এখানে গুন্ডা আছে কয়েকজন, রাজনীতির লোকেরা যে এত বড় নটোরিয়াস হতে পারে আমি ভাবতে পারি না। আমি যখন একবার নন্দীগ্রামে ঢুকেছি, আমি বেরোচ্ছি না। নন্দীগ্রাম আমার জায়গা, আমার মাটি, আমি থাকবো। মনটাকে শক্তিশালী করে ভোটটা দেবেন। খেলা হবে, খেলা হবে। আর যারা গুন্ডামি করছে তাদের 1 তারিখে ভোট দিয়ে এমন করে কবর দেবেন রাজনৈতিকভাবে, যাতে বিজেপিকে কবর দিন, রাজনৈতিকভাবে কবর দিন, রাজনৈতিকভাবে কবর দিন, আর বিজেপিকে নন্দীগ্রাম থেকে বাংলা পর্যন্ত বন্ধ করে দিন। আপনারা জানেন বিজেপির লোকেরা সারা নন্দীগ্রাম নয়, সারা বাংলায় গুন্ডামি করে বেড়াচ্ছে, সন্ত্রাস করে বেড়াচ্ছে। এমনকি আমার কাছে খবর আছে, নিজের একটা মেয়েকে নিজেরা খুন করবে, করে বলবে তৃণমূল করেছে, বলে দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করবে। এই প্ল্যানে ওদের আছে, এই প্ল্যান আছে বলে প্ল্যানটা আগে আপনাদের আমরা জানিয়ে দিলাম। আমি আপনাদের বলি, এরা মানুষের ভোট বিশ্বাস করে না, এরা মানুষকে বিশ্বাস করে না। Meanwhile, BJP's Nandigram candidate Suvendu Adhikari spoke to India Today, saying he's 200% confident of beating Mamata Banerjee. हमारे साथ इस वक्त शुभेंदु अधिकारी जी है। एक बड़ा
रोड शो हुआ, गृह मंत्री खुद आए यहाँ पर आपके लिए प्रचार करने के लिए। शुभेंदु दा, आज आखिरी दिन है प्रचार का, कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? 200%। 200%? यस। और जो आपने कमल खिलेगा इधर। आपने जो कहा था कि एक 50,000 के मार्जिन से आप हराएंगे, आज उस पे अभी भी कायम है? बीजेपी वार्कर के नाते उस बात बोला, तो मेरा कैंडिडेट का ऐलान पार्टी नहीं किया। कैंडिडेट खुद कैंडिडेट होते हुए मार्जिन बोलना ठीक नहीं है। विश्वास रखना चाहिए वोटर मतदाता के ऊपर। ये लोग का साथ मेरा पर्सनल रिलेशन है, नंदीग्राम का लोग, आउट ऑफ पॉलिटिक्स, आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ क्रीड्स, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, 20 साल का संपर्क है, इसलिए इस बार मेरा सबका आशीर्वाद मिल जाएगा। आप ममता दीदी कह रही है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स को लाया जा रहा है, स्टेट आर्म्ड पुलिस आ रही है, उसके दिमाग पूरा गड़बड़ हो गया, तो इलाज चाहिए दिमाग। आप कह रहे हैं कि कोई जो जिस तरह के इल्जाम वो लगा रही है शुभेंदु दा, जिस तरह के इल्जाम वो लगा रही है वो गलत है शुभेंदु दा? जिस तरह के इल्जाम वो लगा रही हैं, क्रिमिनल्स ला रहे हैं, पुलिस ला रही है दूसरे स्टेट से। झूठा बात बोलना उसकी आदत है, ये नया बात नहीं है। Meanwhile, BJP star campaigner Suvendu Adhikari is leaving no stone unturned and is campaigning hard in Nandigram for the hotly contested seat. India Today tracked one of his final days of campaign. Sound of conch shells and chants of Jai Shri Ram reverberate as the BJP's star campaigner Suvendu Adhikari walks in. Adhikari is the focus of the BJP campaign and is at the center of the fight between the Trinamool Congress and BJP in West Bengal. He has taken up the onerous task of defeating the Chief Minister and his mentor Mamata Banerjee in Nandigram. This is the final leg of a campaign which has gone on for weeks now. Suvendu is not tiring though. He is confident the lotus will bloom in Nandigram. कितने मार्जिन हो सकता है? पहले आपने कहा था 50,000 का मार्जिन होगा। कमल का फूल खिलेगी। कमल का फूल खिलेगी। मार्जिन कुछ बताएंगे आप कितना हो सकता है? मार्जिन पब्लिक बोले। One of his stops is at a party worker's house, where he has taken his lunch. While many BJP workers have protested tickets being given to TMC turncoats, in Nandigram, party followers have rallied behind their new leader. কতদিন ধরে বিজেপি করছে? বিজেপিতে আমি 3 বছর আছে। 3 বছর আছে? হ্যাঁ, আগে সিপিএম ছিলাম। আগে সিপিএম থেকে কেন বিজেপিতে গেলেন? বললাম কেন, তখন তো দাপটটা ছিল টিএমসি, তো সেজন্য আমরা তো সরাসরি যখন অনেক মারটার খেতে হয়েছে, এই ঝড়ে ঘর উড়ে গেছে, আর কিছু পাইনি। কোনো টাকা পাননি? না না না, টিএমসি টাকা খেয়ে নিয়েছে। তারা ভালো মতো খেতে, মানে আমফানের সময় বলছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনি 1 টাকাও পাননি? না। Suvendu, in his speeches, hits out at Mamata for lack of development in the state and rising unemployment. গত 10 বছর বাংলাটাকে রসাতলে পাঠিয়ে দেওয়া, বাংলাটাতে তোষণের রাজনীতি চালু করা, বাংলায় সর্বোচ্চ বেকার সৃষ্টি করা, বাংলায় শিল্পায়নের দরজা বন্ধ করা, বাংলার নারী শিক্ষা তুলে দেওয়া, বাংলার পাড়ায় পাড়ায় চায়ের দোকানে, পানের দোকানে দেশি মদের পাউচ বিক্রি করা মাননীয় মমতা ব্যানার্জি, তিনি এখানে প্রার্থী হয়েছেন। চাকরির ক্ষেত্রে মহিলাদের, He even claims his former mentor's leg injury is fake. 12টা থেকে সেজে গুজে বসে আছেন ক্রেপ ব্যান্ডেজ বেঁধে। বেরোনোর সময় ক্রেপ ব্যান্ডেজ লাগাতে হয়, আবার বাড়ি ঢুকলে খুলতে হয়। Guru versus Shishya, friends turn foes. Mamata versus Adhikari. Of all the battles in Bengal, the one for Nandigram is the prestige fight. With Anupam Mishra in Nandigram, Bureau Report, India Today. Meanwhile, the days leading up to the battle on Nandigram have been high and political punchlines, rallies and posturing are rife. Here's a look at highlights of this fiery campaign.
Once a formidable team in Nandigram, fighting in the bastion of the left, Mamata Banerjee and Suvendu Adhikari are now fighting the toughest battle of their political lives against each other. This fiercest battle culminates on April the 1st when Nandigram votes. But the battleground has been raging hot for weeks. With stakes high, Mamata Banerjee upped the ante, brandishing her Hindu credentials. Durga, Bijo Binashini, Sarbo Sharti, Rike Devi, Jagodhatti Namostute. From reciting the Durga and Shiv part to her temple run. Didi and Suvendu matched each other, temple for temple, rally for rally. पहले टीम्स को हराना और एक अल्टरनेट फॉर्मेटेबल अल्टरनेट के नाते बीजेपी को लाना ये मेरा पहली एजेंडा है. With both the candidates camping in Nandigram came a dramatic twist. Mamata Banerjee injured her foot on the campaign trail. Didi, apar paa phule royeche. Didi, paa phule royeche. Amar jete dao, amar koi jete. Acha Didi hospitale jacchen to. Aaj Kolkataয়. Amar doctor dekhechi. Accusations flew thick and fast. While the Trinamool cried vendetta, the BJP termed it drama. अबे तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई. जांच चल रही है. तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी. चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है. भगवान जाने सच कौन है. Mamata in a wheelchair and her foot in a cast vowed not to give up. আমি যখন একবার নন্দীগ্রামে ঢুকেছি আমি বেরোচ্ছি না. নন্দীগ্রাম আমার জায়গা, আমার মাটি, আমি থাকবো. মনটাকে শক্তিশালী করে ভোটটা দেবেন. যাতে বিজেপিকে কমর দিন, রাজনৈতিকভাবে কমর দিন, আর বিজেপিকে নন্দীগ্রাম থেকে বাংলা পর্যন্ত গোল্ড আউট করে দিন. Suvendu too declared that no one can stop him. ये जीत शुभेंदु का नहीं है, ये बंगाल की जनता जो असली परिवर्तन के लिए उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है उसकी जीत. The countdown to the clash of the titans has begun. Who will win? Bengal ki beti or Nandigram ka beta? Bureau Report, India Today. Meanwhile, as one of the last unshakable bastions of the left fell, Mamata Banerjee's political career rose from the land of Nandigram. Now she faces one of her toughest political fights of her life in Nandigram again. A little more than a decade ago, it was the police firing at Nandigram that shook the foundations and weakened the hitherto unshakable left-front citadel that was West Bengal. In 2011, what happened in Nandigram was critical to the outcome of the assembly elections of the state. It was Mamata Banerjee's unflinching support for the people of Nandigram as they resisted land acquisition for a chemical hub that won her votes all across the state. And it is here in Nandigram where Mamata Banerjee has now announced that she will battle the BJP in her pursuit of a third consecutive term in office. With this announcement on 18th of January, she has thrown the gauntlet at her current bête noire, Suvendu Adhikari. Adhikari, a senior minister in Mamata's cabinet, ditched the TMC in December 2020 to officially join the BJP. Mamata's direct face-off with Adhikari on his home turf will decide which party dominates the narrative of Nandigram. A narrative that can have far-reaching impact beyond the limitations of its immediate surroundings. अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ. जो हमारा परिवर्तन हुआ था, परिवर्तन का टाइम में हमरा बोला था नौकरी मिल जाएगा
नौकरी मिल जाएगा, इधर में इंडस्ट्री भी होगा, टूरिज्म शिल्प भी होगा, बहुत आदमी काम करेगा, ट्रांसपोर्ट भी चलेगा, कोई भी नहीं हुआ। जो हमारा इधर रास्ता बना दिया, वो पहले हमारा लाल मिट्टी का रास्ता था, तो ये लोग सरकार में आने के बाद अभी ढलाई हो गया, कुछ कंक्रीट का बन गया और पिच रोड हो गया। लेकिन रोड के अलावा मैं सुनना चाहती हूँ और क्या क्या बना है यहाँ पे? स्कूल है? स्कूल पहले भी था, अभी भी है, तो वो 10वीं क्लास तक था, अभी HS तक हुआ है। थोड़ा पानी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। गरीबी कितनी मिट्टी है यहाँ पे लास्ट 10 साल में? ज्यादा नहीं मिट्टी है, क्योंकि इधर वो एक फसली चाष होता है, क्योंकि पानी नहीं मिलने से 2-3 फसली या चाष नहीं होता है। नौकरियाँ कितनी मिलती हैं? इधर ज्यादातर लोग बाहर में रहते हैं, क्योंकि गुजरात में या केरला में नहीं, नौकरियाँ जीरो। Purnima's husband was one of the villagers who died during the movement of 2007 that killed 13 others on the same day. সরকারি কর্মসংস্থান দেবে বলে দিদি ঘোষণা করেছিল যে আমি ওই নন্দীগ্রামের উপর থেকে আজ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছি, তার জন্য ওই 42 জন একে কর্মসংস্থান দেবে বলে কথা বলেছিল। কিন্তু যাদেরকে কর্মসংস্থান দিয়েছে, একটা আইসি দিয়েছে রান্না 4 থেকে 5,000 টাকা বেতন, ওই বেতন নিয়ে একটা সংসার চালাও যায় না। ওই টাকা নিয়ে কি হবে? কি হাফ পরিবার আছে যারা এখনো কাজ পায়নি। দিদি এখনো তাহলে আমাদের কথা রাখলো না। বর্তমান প্রথম থেকে 2007 থেকে দাদা আমাদের টুকটাক হলেও পাশে আছে, আর এখন পর্যন্ত আছে। শুভেন্দু দা, হ্যাঁ, দাদা যখন বিজেপিতে চলে যায়, তখন দিদি যখন জানতে পারলো দাদা বিজেপিতে, তাও এখনো পর্যন্ত দিদি আমাদের কোনো জমা খরচ নেয়নি। শহীদ পরিবাররা কি করছে, কেমন আছে, দিদি এখনো পর্যন্ত দেখেনি। শুভেন্দু অধিকারী যে ফ্রেশটা ছিল আগে। 74-year-old Abdul Dayal Khan and Asha Bibi lost their 15-year-old son to police firing in 2007. They questioned the political integrity of those who had led them then. শুভেন্দু বাবু হোক, আরও যে কিছু শীর্ষস্থানীয় নেতা আন্দোলনকারীর মধ্যে, তারা যে আন্দোলনটা করছিল মহামাটি মানুষের রক্ষার জন্য, এখন বর্তমান শুভেন্দুবাবু কোথায় গেছে? সে আদর্শচ্যুত হয়ে আমাদের দলের সঙ্গে বেইমানি করে অন্য দলের সে ক্যান্ডিডেট হয়েছে। তখন তার স্লোগান ছিল কি, আজকের স্লোগানটা তার কি? আজকের স্লোগান তখন দলের ভিতরে ঠাকুর দেবদা কিংবা একে নিয়ে এসে শাউটিংয়ে পরিণত করেছে, যেটা জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম তার ধর্মীয় একটা হতে পারে, কিন্তু রাজনীতিতে ধর্ম টেনে নিয়ে এসে জয় শ্রীরাম সকলকে বলাতে হবে, তার জন্য আমরা শুভেন্দু অধিকারীর সাথী হব, এমন তো কথা না। খেয়াল রাখতে পারবে মমতা ব্যানার্জি। শুভেন্দু অধিকারী তো জিতছে এখানে এতদিন দিয়ে। না, শুভেন্দু অধিকারী আর কোনো খেয়াল রাখবে না। শুভেন্দু অধিকারীকে আমার ওরা ও আর করিনি। The issue of land had always been emotive in the politics of West Bengal. Land was the issue around which the left front, headed by the CPM, mobilized rural voters and won 7 consecutive elections. The 2007 land agitation in Nandigram was the breakthrough that Mamata Banerjee and her party, the Trinamool Congress, had been waiting for to deliver a final blow to dislodge the left in West Bengal. And now the BJP is using Nandigram and turncoat TMC leader from there, Suvendu Adhikari, to try and weaken the legacy that Mamata is trying to rekindle. Meanwhile, the poll battle in Bengal has once again knocked the EC's door. The Trinamool has alleged that anti-social elements have entered Nandigram and that people are scared of the armed personnel from UP accompanying ministers, which may affect free and fair elections. TMC's Shashi Panja and Subrata Bakshi yesterday visited the Chief Election Commissioner to express party's concerns. Meanwhile, a BJP delegation met Chief Electoral Officer demanding imposition of Section 144 for the second phase. The BJP further has alleged that TMC is propagating fake news and has brought death of another BJP worker whose body was recovered from Uttar Dinajpur on Sunday to EC's notice. पूर्व मेदिनीपुर में तुरंत ही प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो एंटी सोशल असामाजिक तत्व हैं, असामाजिक कार्यों के से उनका संपर्क है, उन लोग को उठाया जाए, अर्थात प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाए, जिससे कि वहां फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो पूर्व मेदिनीपुर में सब कॉन्स्टिट्यूएंसी में।
तृणमूल कांग्रेस ने प्रैक्टिकली फेक न्यूज की फैक्ट्री चला रखी। इस तरह की फेक न्यूज से हमें विश्वास है कि बंगाल की जनता इसको नकार देगी, इसमें विश्वास बिल्कुल नहीं करेगी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में एकदम क्लियर प्रोविजन है 144 सेक्शन लगाने का। सेक्शन 144 सीआरपीसी पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, लॉ एंड ऑर्डर को एक क्लियर हैंडल देता है। उस हैंडल से आप कहीं पर भी कोई भी अगर लॉ एंड ऑर्डर को वायलेट करता है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है तुरंत। तो हमने रिक्वेस्ट किया इलेक्शन कमीशन से बंगाल में भी इसका यूज किया जाए। Meanwhile, controversy continues over Shova Majumdar's death. TMC has hit out at BJP after BJP's North Damdam Assembly candidate Dr. Archana Majumdar received a death certificate for Shova. Archana is a doctor by profession. TMC's Partha Chatterjee slammed BJP for politicizing the death, also questioning a death certificate despite no post-mortem, calling it a shameful move. The post-mortem reports have the deceased, a healthy lady, died of cardiorespiratory failure. The post-mortem report says the woman sustained severe internal hemorrhage, internal injury, head injury, face injury and trauma. 1 month back, the official stamp below Dr. Majumdar's signature mentioned her West Bengal Medical Council registration number. The BJP says Shova was battered by TMC workers for being the mother of a BJP neta. TMC has denied the charge. Prime Minister Modi, meanwhile, addressed a rally in Tamil Nadu's Dharampura, referring to the death of Shova Majumdar, accusing TMC of battering the 85-year-old just because she believed in the BJP ideology. Friends, the opposition's anti-women mindset is not restricted to Tamil Nadu. Yesterday, in West Bengal, an elderly lady, Shova Majumdar, lost her life. A few weeks ago, we all saw with horror how goons belonging to TMC brutally attacked her just because her ideology was different. This has been in the news for a long time. But did Congress show any empathy? Did Congress ally DMK condemn? Did DMK's ally the left condemn such behavior? And did their friends TMC, with whom they hold strategy, meets in Delhi, show any regret? No, not at all. Pin drop silence among opposition. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.